for tonight's message, taken in chapter 7 of Matthew. Responsibly, ako mag-una. Therefore, whosoever heareth this saying of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Karon nga panahon, mas kinapata sa pandemic, we observe, kita sa atong mga mata nga ang mga tao nagagawas na gyud. Kita nato nga wala na social distancing o wala na gamas ang uban. Dili na 100% ang gamas. But we know nga maski ingana ang sitwasyon, sulod sa ilang kasing-kasing naa gihapon ang kahadlok. We still live in fear. Muna nga maski makakita tag tao nga atong matagbo, ato aging ginatanaw sa naong kung ang naong murag di ba masakiton or wala pa siya nag-ubo, wala pa siya gisipon or wala pa siya magluya. Tungod kay maski sa atong paminaw nga maski ko magsakit pero naay gyud sa atong unahuna ang kahadlok. And we live in fear. Ang uban sa ato gani hangtod karon wala pa makasimba tungod sa kahadlok. Ang uban na napa sa alanganin pa tungod kinaa sila gipang protektahan ang ilang mga senior citizen nila, mga bata giatong ginaproteksyonan. But when we live in fear, is not to live at all. Ingon pa diya sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. The word fear is the Greek word leia, which means cowardice and timidity. This is the kind of fear that activates the power of the devil. O kung naata ni nga kahadlok, ang yawa mosamot siya og dugang sa kahadlok sa tao, kung kining usa ka tawo nga wala gihatag sa Ginoo nga fear, lahi po tong gitawag nga fear of God, reverential fear, but this kind of fear is from the devil og wala ang Ginoo naghatag niini. Kay mao kini ang magtuok sa tao sa kahadlok. Ingon pa sa ni King David, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort. O karon na gabi, atong gitanaw ang usa ka last part sa Sermon of the Mount. Gihatag ni Jesus Christ ang pinaka-the best na sermon sa tanan. In fact, sa verse 28, human niya paghatag sa tibok nga sermon ang mga tao. Grabe ang ilang ka-amaze. Ingon sila, grabe ito nga mensahe. That was the best sermon nga kanadunggan. Grabe ang great stories ang gihatag ni Jesus Christ, illustration, kompleto kaayo ang iyang pag-deliver o ang mga it makes you think matud pa sa mga tao, grabe ang ilang nahinganghagid sila. Grabe ilang pagkabilib. Insa nga mas layo ra kayo ang giwali sa among mga rabbis. If you read verse 28, munang lakaw sila. And Jesus gave this sermon ug naghatag sa illustration may tungod sa usa ka tawo nga wise man og ang tao nga foolish man. Og uban ini nga maong illustration, pag-illustrate sa tao nga nakapaminaw sa pulong sa Ginoo, iyang naghatag po sa illustration may tungod sa usa ka tao, mga tao nga nakaagi sa daghang bagyo sa ilang kinabuhi. Just like sa atong panahon karon, this is like a storm nga atong lagian. Number one nga truth nga atong mahibaw-an diri is dito sa atong application, the storm will come. The storm will come. Iyon sa verse, therefore whoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built upon his house upon a rock, and the rain descended upon, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Dito po sa pika, sa ubos po, may tungkol po sa foolish men, Bogya pong nitabo siya, and the rain descended, and floods came, and the winds blew,
and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. So we see here nga pareha sila, ang wise men o ang foolish men, tanan sila nakaagi sa storm. Walay exempted. So siguro kung kining tawhana nga nagtukod sa iyahang balay sa rock, siguro kung iyang hunahuna, luya pa, ay, wala madagyapon, naman ta sa gitukod na ako akong balay sa ligon nga lugar. Bagyuhan madagyapon. My house is built upon the rock, pero ang storm ako agyapong naagihan. Siguro makaingon siya nga, I've been serving God all these years, but look what happened to me. Usay, maingon ta sa ato ang mga silingan nga, huy, pag Kristohanon, kay kung Kristohanon ka, hapsay kay mong kinabuhi. Yahay kay ka kanang, basta kay walay problema, niya, pag mata mo sa buntag, hayahay kaayo. But we see here, kining duha ka mga tao, nga gitawag sa Bible nga wise o foolish, nagtukod sa bato o sa balas. Sa gihapon silang duha, nakaagi, walay exempted. So no matter how just you are, maski pa unsa ka matarong, no matter how much you honor God, no matter how many times you read your Bible and pray, you're going to have some rain. Storms will come into your life. There are times in life when, as children of God, maabot ang gitawag mga certain storms, mga bagyo. Sometimes na mga extreme storms, and sometimes na mga super storms. Ang atong prayer items nagpamatuod nga ani nga punto. Tanawa atong ginampuan nga mga tao nga naay cancer, mga church workers, mga missionaries, bago lang namatay ang usa ka alagad sa Ginoo. Kini pa kuno si Ma'am Weber nga naay colon cancer, colon no? Ang iyang kinabuhi, discipline kayo. Vegetarian, kaula gulay permente. Ka-exercise. Ano istorya ba yung bali dyan? Istorya ba, ang iyang papa, namatay man sa sakit lagi. Akong papa, namatay man po akong papa. Ang nakapait lang, akong papa, namatay siya nga sa lung cancer nga wala na ligarilyo. Wala ibisyo. Si Jan, masayon pala dawato ng ako ang kamatayan sa akong amahan pastor kay naay rason. Kay pagsaksyon sa iyahang lungs niya, kay pagsaksyon dahan kay mga nikotin nga nasuyop. So, mayan ka ay matay yung tatay kay nibunga ra gyud ang iyang mga hinimuan. Pero ako walay bisyo akong amahan, namatay sa lung cancer. But yan pa ni Apostle Peter, dear friends, don't be surprised by the painful suffering you are going through. Don't feel as if something strange were happening to you. Ang word ng surprise, it means don't be shocked. Ayaw ka shock, ayaw ka kurat. Well, tao, makurat man gyud ta, pero ang encouragement sa Ginoo, when storms of life arrive sa imong kinabuhi, the winds and the floods, the dark valleys, twists and turns, and furnace of afflictions, maabot sa imong kinabuhi, siya, don't be shocked. Because no matter how just you are, how righteous you are, storms will come. Pariyan ito ang pahinahon ko, pandemic. Although naman gyapon yung mga nasod nga walay pandemic, no? Walay nasudlan. Para sa North Korea. Kay sa North Korea daw, amot sa katinood, pag makita ka na isipon, bang! Patyon. Parang wala na ikaw, nandigin mo sanay. Amot lang kung sa katinood. But when you experience these storms of life, just like these two men nga gihatag ni Jesus Christ illustration, when you do experience those things, you will have a peace and strength, and you will stand and not fall if you have built your life upon the rock. So sa panahon nga imo ning mahinagbo nga mga pagsulay sa imong kinabuhi, just like sa atong panahon karon kita na nakaagi niini, ayaw kaluya, ingna imong kaugalingon. This is just part of my Christian life. God has brought me through before. Sa una iya kong gilingkawas, and I know God will bring me through again. Amen? Kung giluwas sa Ginoo sa milabay, kaya ta luwason sa Ginoo karon. So the storms will come, and the storms will go. Not only it will come to all of us, wala exempted,
but the storms will go. Ingon diha, and may siya nga, ang ako ang balay, ako ang gitukod sa bato. Pero unsa man ni? Niabot gyapon ang bagyo. So if the story ended right there, kung dito lang natapos ang story nga sige ulan. Walay ending ang ulan. Perting paita. But ingon sa verse, and the rain, verse 25, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon the rock. The word that it fell not, it means after the storm, the house was still standing. After the storm, the house was still standing. So, buti pa sa bot na ay katapusan gihapon ang bagyo. Nagbagyo siya, pero it doesn't mean nga nagbagyo hangtod sa hangtod. Because ang kinaiya sa storms don't last forever. Every storm is temporary. And all pandemics come to an end. Dili na pwede lalison. Tanan nga pandemic o epidemic, natapos gyud ang tanan. Our history shows that bubonic plague, the great influenza of 1918 nga niabot og 2 years, hopefully ang atoa dili mabot og 2 years, og uban pa nga mga epidemic like polio, smallpox, and other worldwide and local epidemics always end, and the world goes on. Naagi katapusan. So kung ang mga tao maka-develop nag-immune, ma-immune na ang mga tao, o nanay vaccine, this pandemic will be over. Mahuman ni siya matapos. Ang ato lang buhaton, samtang wala pa'y tambal, magpalig-on ta sa itong lawas, pag ato ipaligo na itong pagtuo diha sa Ginoo, o of course, prevention, mga health protocols, ato ang tanang tumanon para nga dili gyud mo kuyanap. Anak pa to si Doktor nga Maureen, Tigusman. Ano siya dire, nag-vaccine siya, mga flu vaccine. Sila Brad Charlie, sila ma'am. Walang ko nakaabil, kay mahal. Pero ingon siya, ako gani, pastor, gusto ko magpa-COVID. Ha? Dok, mo ba dok? Gusto ko pa-COVID, kaya ron ma-immune ako. Kaya ron ini magtabang ko sa mga pasyente nga na-COVID. Di na ako mag-mask. Kaya na-immune naman ko. Yun siya, 80% asymptomatic. Buti pa sabot, makaya sa lawas sa tao as long as ligon na gini mong lawas. Ingon siya, nakuratan ko siya yung isulti na gusto siya magpa-COVID, pero di lang siya. Nabi tayo mga bata, pastor, di pwede. But, ingon ni Apostle Paul, for our present troubles are small and won't last very long. Ang atuang mga pagsulay, gagmay ra kini siya kumpara sa eternity nga giandam sa Ginoo, and it will not last very long. Sometimes ang atong mga problema sa kinabuhi, just like sa atong mga sick brethren karon nga nasa like Sister Grace, nasa siguro sa Kabalaka, tungod kay ang sakit niya balik. But you know what? When the smoke clears and the dust settles, you will still be standing. Amen? Wala nang smoke. Sa itong kanta ka, when the smoke is going. Kanta, no? But in difficult times, you need to remind yourself, this is not the end. My house is built upon the rock. When it's all said and done, I'll still be standing. So after this pandemic, mubarog kita, magpasalamat kita sa Ginoo. Maski gani karon nga wala pa natapos, nagpasalamat ta sa Ginoo. But number 3, the sure shelter in the time of storm is God. Well, ayaw kalimot nga ang purpose nga gisulti ni Jesus Christ ning mao nga story, part siya ng sermon. He was talking about those people who hear His words. Ug atong makita diri sa diyo, therefore whosoever heareth this saying of mine and doeth them. Mao ni ang pinakapunto niya sa iyang istorya. Insya, si bisan kinsa nga naminaw throughout my sermon nga akong iwali karon, tanan nga naminaw ani akong sermon, og inyong himuon, mao ni ang illustration nga akong ihatag sa inyo. So both men in the story heard Jesus' words. Ilang nadunggan. Ang foolish nakaduog sa pulong, ang wise nakaduog sa pulong, walay excuse, nakaduog sa pulong. So una ang foolish man, nadunggan niya, he hears God's word, but he deliberately ignores the instructions and the warnings. Nadunggan niya, muning sangyaw, nga ikaw, paingon sa impyerno, kung dili ka maghinulsol sa iyong mga sala,
iyang gi-ignore. And the foolish man is the person who only thinks about the present. He has no vision concerning the future. He just wants to build his house quickly and enjoy it now. Ug mao ni mga tao ang ilang investment silang kinabuhi para lang sa kalibutanon, kalipay, temporary nga kalipay, but when it's going to happen, but what it's going to happen if there is a storm, kung mo iyang buhaton niya nga walay foundation nga lig-on, gusto niya pinadali, pinapaspas. Pag-abot sa bagyo, ang iyang balay mahugno, o iyon sa verse, and it fell, and not only natumba, and great was the fall of it. Grabe nga pagkapukan, nahugno, o napukan, nadugmok ang iyang balay. Wapo kayong isulat ni Edward sa 1797, my hope is built on nothing less. Ingon siya, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Ingon siya, on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. So, ingon siya, kung dili na ako tukuro ng akong kinabuhi diya sa bato, nga mao si Kristo Jesus, tanan nga akong gitukuran sa akong kinabuhi, puros mga balas ug mahugno. So both men in this story heard Jesus. So kini usa ka tawo diri nga gitawag ni Jesus nga wise, when he heard God's word, he acts upon it. So wala sila magdiferensya sa nakadungog sila o wala, pareha sila nakadungog. Ang nakapait lang kay aning isa, iya lang ipalabay. Igo lang siya na amaze, pastor, linduta sa imong mensahe. Na-bless kay ko. Thank you very much. Thank you for sharing this video. Pasalamat siya, pasalamat. Pero wala niya gibuhat, igo lang siya na-amaze, naganahan siya sa effort ng imong gihimo, sa imong mga illustration, o sa imong mga stories, na-amaze siya sa imong presentation, pero wala niya gibuhat ang iyang gisulti. But the wise man thinks about the future, right through to eternity. When he builds for long term, and therefore he builds his house on the rock. He knows that one day a storm will come. He wants to make sure that his house will not be swept away. Og tinuod yun, pag abot sa bagyo, tungod kay wala ma-exempted, maski pa og righteous ka, naguna-una siya, ako aning alang-alangon og tukod, pag abot sa bagyo, niya kusog kayo nga bagyo, may lang, perminti parihara nga bagyo. Ako ni siyang lig-unon yun. Pag abot sa bagyo, ang iyahang balay na natukod sa lig-ong kayong bato, na lig-on po kayong mga gamit yung gibutang dito, o ang pinakadindot yun, kaya nasa strong foundation, and it fell not, for it was founded upon a rock. I like what the King David said in Psalm 18, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Look at how the apostles died. Ilang kinabuhi. Kuya kayo ilang kinabuhi. Si Matthew suffered martyrdom in Ethiopia, killed by a sword wound. Si Mark, an apostle, but one of the first missionaries, died in Alexandria, Egypt, after being dragged by horse, kiniguyod, through the streets until he was dead. Si Luke, he was hung in Greece as a result of his tremendous preaching to the lost. Si John, he faced martyrdom when he was boiled in a huge basin of boiling, o gipirito siya, during a wave of persecution in Rome. However, he was miraculously delivered from death. John was then sentenced to the mines on the prison island of Patmos, muna siyang nasuot sa Revelation. Si Peter, he was crucified upside down on an X-shaped cross. According to church tradition, it was because he told his tormentors that he felt unworthy to die in the same way that Jesus Christ had died. Look at James, the leader of the church in Jerusalem, was thrown over 100 feet down from the southeast pinnacle of the temple, Yehulug's building, when he refused to deny his faith in Christ. When they discovered that he survived the fall, his enemies beat James to death with a
Fuller's Club. James, the son of Zebedee, a strong leader of the church, James was ultimately beheaded at Jerusalem. The Roman officers who guarded James watched amazed as James defended his faith at his trial. Later, the officer walked beside James to the place of execution. Overcome by conviction, he declared his new faith to the judge and knelt beside James to accept beheading. Also known as Nathaniel, was missionary to Asia. He witnessed for our Lord in the present-day Turkey. Bartholomew was martyred by his preaching in Armenia, where he was flayed to death by a whip. Gibunal-bunalan siya. Si Andrew was crucified on an X shape like Peter, crossed in Patras, Greece, after being whipped severely, bunalan by 7 soldiers. They tied his body to the cross with cords to prolong his agony. Grabe ka, torture siya. His followers reported that when he was led toward the cross, the X-shaped cross, Andrew saluted in these words, "I have long desired and expected this happy hour. The cross has been consecrated by the body of Christ hanging on it." He continued to preach to his tormentors for 2 days until he expired. Si Thomas, he was stabbed with a spear in India during one of his missionary trips to establish the church in subcontinent. Jude was killed with arrows when he refused to deny his faith in Christ. Matthias, the apostle chosen to replace traitor Judas Iscariot, was stoned and then beheaded. Si Paul, we know the Paul nga si Paul usab gipotlan sa iyang ulo. Simon the Zealot was originally martyred by being sawn in half, gigabas. Philip evangelized in Phrygia, where hostile Jews had him tortured and then crucified upside down. Some sources have him being stoned. These are the martyrs who remain faithful in dreadful situation. So if you build your life, your foundation solidly on the Lord, you will be able to survive anything. Kitang tanan, di naman siguro mapareha itong mga martyr ng mga disciples. Ang atuwa na lang, mubarog ta sa itong pagtuo, nga di ta maulaw, o di ta manalaw. Morning yun pa ni Job, though he slay me. Bisag patyon pa ko sa Ginoo, yet I will trust him, but I will maintain mine own ways before him. So, maybe you are on the process of discovering that your foundation is faulty. Karon nga akong foundation, pastor, dili pagid kay ligon, pastor. Murag sa akong prana, pastor, matarog pa ko. Murag katong isa Kristohanon nga ni-admit gid siya, pastor, pasensya. Dili pagid ligon na akong kwan, pastor. Dili pagid ligon akong pagtuo, pastor. Muna nga nalain jud ko, na-offend ko sa atong isa ka igsoon. Pastor, pasensya, dili pagid ligon akong pagtuo. Admit gid niya. Pasensya, pastor. So, look at the martyrs, gigabas sila. Pero wala gid lagi dinay ang Ginoo. You need to turn to the Lord. You need to immerse yourself in God's Word. You need Christian friends who can give you guidance sa imong matag adlaw nga pagkinabuhi. Nindot kay gisulti ni sa psalmist in Psalm 34 verse 19, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all." The word deliver, it means escape without fail, preserve, recovered, and rescue. So, maski ang atong mga balay mahugno, sagdilang kay pulihan na sa Ginoo gapo nga balay. So, sagdilang nga sige magmas karon kay kanang inyong pagsigmas, limpyo kay inyong mga lungs ana. Kay sa una, imagine gikan sa March. Paingon karon wa kay mas-mas. Hugo na kay nimo baga. Salamat nga sitag mas, limpyo na atong mga kuan ron. Lungs, carbon dioxide, ang mga kuan dia, aso, o di na-preserve ta. Mas mataas atong kinabuhi. So that's what happened when you build your house upon the rock. And when the smoke clears and the dust settles, you will still be standing. Naida ko ipangutana nga, dugay na kayo, ipangutana sa mga tao. Why bad things happens to good people? Ngano nga mga mayong tao may noon ang gitagaag cancer sa Ginoo? Well, the answer of that question is because good people overcome bad things and come out better off than they were before.
Let us pray. Father, we thank you for your word. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo nga kami nga mga Kristohanon dili kami exempted sa tanan nga mga bagyo sa kinabuhi. Pero Ginoo, kung kami nagapaminaw sa imong mga pulong ug amo kining ikinabuhi, amo kini siyang iak Ginoo, moobey kami nining pulong nga imong isulti kanamo. We are likened into a wise man who built his house upon the rock. Ug paabot sa pagsulay, maluya man siguro kami, mapukan man kami, pero kami dili ma-knock out. Makabangon kami tungod kay ang among foundation, lig-on kayo nga mao ang Ginoo nga among gisaligan nga naggunit sa among mga kinabuhi. I-bless Ginoo ang imong pulong sa among mga kasing-kasing. These things I pray in Jesus' name. Amen. Time sa atong song leader, alang sa atong closing song.